अस्सलाम वालेकुम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम के बारे में यही कहा जा सकता है कि इसका इल्म अल्लाह बेहतर जानता है। खैर, ये एक चैलेंज भी हो सकता है जो अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए छोड़ दिया हो कि बताओ, अगर तुम इतनी ही फसाहत और बलागत रखते हो तो इसका मतलब बताओ हमें। हम आगे चलते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। हमने तो पढ़ा, इसका तर्जुमा ये था कि ये वो किताब है जिसके अंदर कोई शक नहीं और हदायत है मुत्तकीन के लिए। अब इसके अंदर क्या दो चीज़ें आ रही हैं वो मैं आपके सामने इंशाल्लाह वाज़े करूँगा। पहली तो चीज़ ये है कि क्या किस चीज़ के अंदर शक नहीं है, किस चीज़ के अंदर हमने शक नहीं करना। इसके अंदर दो चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि इस चीज़ के अंदर आपने शक नहीं करना कि ये जो किताब है ये हकीकतन अल्लाह ही की किताब है, यानी कि ये किताब अल्लाह की तरफ से भेजी हुई किताब है, अल्लाह की तरफ से आई हुई किताब है। ये कलामुल्लाह है, ये किसी इंसान का खुद साख्ता कलाम नहीं है, बल्कि ये हकीकतन खालिसतन और बिल्कुल रब्बे कायनात का कलाम है। और इसके ऊपर आपने शक नहीं करना कि ये इसके अंदर पता नहीं किसी की और मिलावट है, इस तरह की कोई बात नहीं आपने सोचनी। और दूसरा शक ये है कि जो इसके अंदर लिखा हुआ है, जो चीज़ इसके बाद आ रही है, उसके अंदर भी किसी भी किस्म का शक करने की गुंजाइश नहीं है। तो अल्लाह ताला का ये सलूब है कि अल्लाह ताला जब आपको कुरान के अंदर दाखिल होने के लिए कह रहा है तो वो आपसे एक तकाजा करता है कि इस कुरान को समझने के लिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर शक ना किया जाए। कौमों का अरूज हो, कौमों का जवाल हो, किसी नबी की कहानी हो, किसी नबी का किस्सा हो, किसी कौम के ऊपर अल्लाह का अजाब आया हो, या कोई और मसला मसाल हो, कहीं तकदीर के कोई पहलू हो, कहीं रूह के कोई पहलू हो, कहीं कब्र का कोई अजाब हो, कहीं दोज़ख जहन्नम और जन्नत का बताया गया हो, कहीं भी कोई भी काम हो, किसी भी जगह के ऊपर आपके अंदर शक का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। फिर आपके लिए क्या होगा जब आप इस शक की फरिश्ते बाहर निकल गए, फिर आपके लिए क्या होगा? हदायत होगी। क्यों? क्योंकि आप फिर मुत्तकीन में आ गए। फिर आप ये बताएं कि एक मुसलमान के लिए किस चीज़ का शक है कि वो अल्लाह का नाम लेके आगे सुरखरू नहीं हो सकता? उसे किस चीज़ ने शक और शुबे में डाल दिया है कि वो कुछ नहीं है, वो सरफराज नहीं हो सकता, वो कामयाब नहीं हो सकता, वो ये जदीद अलूमियत को हासिल किए बग़ैर भी, ये जदीद फ़लसफ़े को हासिल किए बग़ैर भी, ये शैतान के रास्ते पे चले बग़ैर भी वो आगे निकल सकता है? इस चीज़ का उसको किसने शक में डाल दिया? उसको किसने शक डाल दिया कि अगर तुम यूरोप के तकाज़ों के ऊपर चलोगे, उनकी माशत को अपनाओगे, उनके तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाओगे, फिर ही तुम कामयाब हो सकते हो। लिहाजा अगर तुमने अपनी तहज़ीब को, अपने माशरे को छोड़ दिया तो तुम इसके अंदर कामयाब नहीं हो सकते। ये औरतों को किसने शक में डाल दिया? ये औरतों को किसने शक में डाल दिया कि तुम्हारे हुकूक इस्लाम के अंदर नहीं है? बेशक ये बहुत आटे में नमक की तरह है, लेकिन है तो सही ना। ये किसने लोगों को यहूदियत और ईसाइयत की तरफ राग़िब कर दिया? ये किस चीज़ ने इंसानों को अपने मजहब से दूर करके लहाद की तरफ ले गया? खुदा के वजूद के ऊपर सवाल किस चीज़ ने उठा दिए? इस चीज़ ने कि वो शक के अंदर पड़ गया और उसने वो पहला तकाजा पूरा नहीं किया जो कुरान उससे कर रहा था कि तुमने शक नहीं करना। और जब तुमने शक किया तो तुम भटक जाओगे, तुम जलील हो जाओगे, और ये एक ऐसी तजारत है जो ना दुनिया में तुम्हें फ़ायदा देगी और ना आखिरत में तुम्हें फ़ायदा देगी। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ आया है मुत्तकी। मुत्तकी के बहुत मानी हैं, परहेज़गार इसका माना है। ठीक है जी। अल्लाह के डर से कुछ अच्छे काम करना, खौफ से, गुनाहों से बच जाना भी इसका माना है। लेकिन ख़ास इसका एक और माना है, वो ये है कि परहेज़गार एक ऐसे इंसान को भी कहते हैं जो, ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा, एक ऐसे इंसान को भी मुत्तकी और परहेज़गार कहते हैं जो आने वाले ख़तरे को भांप कर उसके लिए कोई तरीक़ाकार इख्तियार करे। उसके लिए उसके पास कोई वजह हो, कोई उसके पास कोई कोशिश हो, कोई असलूब हो, कोई तरीक़ाकार हो, कोई प्लान हो। इसका मतलब ये नहीं कि मुत्तकी जो होता है वो एक कुएं के मेंढक की तरह होता है, उसको दुनिया की समझ ही नहीं होती, वो बहुत शरीफ़ नफ्स होता है, बहुत सादा होता है, बहुत आम होता है, और उसे किसी चीज़ से कोई गर्ज़ परवाह और किसी से कोई लेना देना नहीं होता। ये मुत्तकी नहीं होता। मुत्तकी वो है जिसकी आलमी सतह के ऊपर भी नज़र हो, उसकी लोकल सतह पे भी, मुकामी सतह पे भी उसकी नज़र हो, को उसके आगे पीछे होने वाले तमाम मामलात की भी खबर हो, और उसके मुताबिक और उसके मुतल्लिक और उसके लिए होने वाली तमाम साजिशों के ऊपर भी उसका
گہرا کنٹرول ہو اور پھر ان کا رد بھی موجود ہو۔ دنیا کے اندر اٹھنے والی تمام نئے نظریات، تمام نئی سازشیں، تمام نئے ازم اور تمام نئے فلسفے اور تمام نئی سوچوں کا اس کے پاس ادراک ہونا چاہیے، اور اس کے پاس اس کے لیے مخصوص حل ہونا چاہیے، کوئی اس کے لیے میپ ہونا چاہیے، اور اس کا جواب دینے کے لیے علم اور شعور ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک متقی کا کام ہے۔ متقی کا کام صرف گناہوں سے بچ جانا نہیں ہے، بلکہ یہ جو متقی ہے اس کا یہ بھی کام ہے کہ وہ خطرے کو بھانپ کر اس کے لیے کوئی مخصوص سا راستہ اختیار کرے۔ تو ہمارے لیے کیا ہے؟ آج نوجوان نسل بے روی کا شکار ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا جاب کے بعد کیا کریں، کاروبار چل نہیں رہا، توکل کدھر چلا گیا، اسی لیے کہ اس نے یہ شک اپنے اندر ڈال لیا ہے کہ پتہ نہیں رب اس کا ساتھ دے یا نہ دے۔ اب اللہ نے کہا کہ جب ایک مومن میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے شرم ہوتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں، اور اللہ بہت غیرت والا ہے۔ تو یا دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا ہمارا ہاتھ اٹھانا جھوٹا اور اخلاص سے عاری ہو سکتا ہے، یا اللہ کی کہی ہوئی بات جھوٹی ہو سکتی ہے۔ تو یقین مانیں کہ اللہ کی کہی ہوئی بات بالکل جھوٹی نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں اخلاص اور خلوص کا فرق ہمارے اندر ہی موجود ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو زندگی ہے وہ سدھر نہیں رہی، ہمارا لوہا نہیں مانا جا رہا، ہم ابھر کے سامنے نہیں آ رہے، اللہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چل رہے ہیں لیکن دعائیں کام نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے حقیقت کے اندر شک کا ایلیمنٹ اپنے اندر ڈال لیا ہے۔ اگر آج عروج ہم سے دور ہے اور زوال ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے تو یہ شک ہے۔ اگر آج ہم زندگی کے اندر سرخرو نہیں ہو رہے تو یہ شک ہے۔ اگر آج آپ کے لیے اللہ رستے نہیں کھو رہا تو یہ شک ہے۔ اگر آپ پریشان اور تذبذب کا شکار ہے اور آپ کو رستے نظر نہیں آ رہے تو یہ شک ہے۔ اگر آپ کے لیے آسانیاں پیدا نہیں ہو رہی تو یہ شک ہے جو آپ کے لیے نقصان پیدا کر رہا ہے۔ اگر اندھا دھن اللہ کے اوپر توکل ہو جائے، یقین کی ایک صورت اور کیفیت آ جائے، پھر عین الیقین آ جائے، پھر ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی کام کریں اور اللہ اس کے اندر برکت نہ ڈالے۔ وہ ڈالے گا لیکن آزمائش بھی کسی چیز کا نام ہے۔ اسی لیے لا ریب، کوئی شک نہ کرنا، اس کتاب کے اندر جو جو چیزیں آئیں گی، وہ فلسفہ ہو، وہ سائنس کے تقاضے ہوں، وہ سائنس اس کے اوپر پوری اتر رہی ہو، تمہاری عقل مان رہی ہو، فی الحال تم انسانی اور حیوانی تقاضوں کے اوپر اس کو جھانچ رہے ہو، لیکن تم نے اس کے اندر شک نہیں کرنا کہ آیا کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ بات سچ ہوگی، بے شک یہ لاکھوں سال بعد بھی ہو۔ تو بہت سارے سائنس کے ایسے فلسفے اب ابھر کے سامنے آئے ہیں جس کو لوگوں نے کہا یہ تو قرآن میں 1400 سال پہلے تھے، لیکن صدیوں سے لوگ اسے غلط کہہ رہے تھے، تو وہ ان کا مسئلہ تھا۔ آج بات ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے شک نہیں کرنا۔ تو جب ہم نے شک نہیں کرنا تو جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو اس کی زندگی کے اندر کامیابی اور کامرانی کے اندر بھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو اپنی محنت کے اندر بھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اللہ کی رحمت کے اوپر بھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ ایک کائنات کے سامنے انشاءاللہ کھڑے ہو سکتے ہیں، پھر آپ پرفارم کر سکتے ہیں، اور پھر آپ عروج حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تھی ہماری چھوٹی سی بات کہ لا ریبہ اور متقی کا کیا مطلب ہے۔ تو جو غلطی تھی اللہ ہمیں اسے معاف فرمائے، اور جو ہمارے بزرگوں کی باتیں ہیں وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔